The research is purely on children with developmental delays. Okay. Jadi saya adalah seorang penerima beasiswa HLP Kementerian Pendidikan Malaysia pada tahun 2016. Okay, jika ada siapa-siapa di sini yang follow my Facebook, 2 days ago I actually posted, I wrote a post on my status that HLP is one of the most sesuatu yang sangat nak kata apa, yang agak susah untuk dapat. Sebab apa? Sebab saingannya adalah sangat tinggi. Okay, saingannya adalah agak tinggi dan saya sentiasa bersyukur untuk menerima beasiswa ini pada usia yang agak muda, dan juga saya berjaya beasiswa ini dalam permohonan kali pertama. Saya percaya ramai dalam kalangan kawan-kawan kita, guru-guru kita di sini yang telah ber-apply berkali-kali. Ada kan? Kalau ada, angkat tangan put up your siapa yang pernah apply berkali-kali. Yes, I know, I understand, I get it. Okay, it's not that easy. You know, many of you have applied continuously, you have applied every year, I know that, right? And you know, kalau dibandingkan saya agak bertuah lah, boleh dikatakan saya agak bertuah untuk dapat ijazah ini many times. Shyielathy is saying many times untuk dapat beasiswa ini dalam permohonan kali pertama. Jadi saya juga harap kita semua bertuah kali ini. Kita semua bertuah kali ini. Let's keep the positive vibes. Kita semua bertuah kali ini untuk menerima beasiswa HLP, sama ada peringkat master ataupun peringkat PhD. Okay, kenapa tujuan utama kami rancang? This is an annual, this is our annual program, correct or not, Teacher Nirmala? We have been doing this for the past 2 or 3 years continuously. Yes. Yes, we have been doing this for the past 2 or 3 years continuously, and we have been guiding all of you, many of you, in 2 series. The first one is how to apply. The second one is how to get through the interview. And I also benefited out of this program, Doctor. Yes, and I'm proud to say that many of them got it. Okay, kalau kita tengok kawan-kawan, kalau kita tengok time saya tak ada siapa yang guide tau. There's nobody. Okay, saya tengok ada permohonan, ada tawaran, saya apply, kemudian saya pergi interview dan saya balik, dan kemudian saya dapat. Tapi kini kiranya kita semua bertuah lah, ada pelbagai, bukan saja daripada QMIC, even starting from last year, if I'm not wrong, even our KPM also has started programs, have started webinars, guidance webinars on how to apply for HLP, and we also have many other professionals yang sedang berusaha, yang telah berusaha untuk organize kelas bimbingan ataupun sesi bimbingan HLP, beasiswa HLP. Jadi kiranya kita bernasib baiklah. Okay, tanpa melengahkan masa, okay, we will talk as we go through, right? And I know it's a Saturday night. I don't want to, let's straight away jump into what we are supposed to, what we are looking at today, right? Ramai juga yang telefon saya tanya, Doktor, saya tak ada tajuk, boleh tak bagi saya tajuk? Apa tajuk yang sesuai? Macam mana nak tulis proposal? Okay, macam-macam selalu saya sejak kebelakangan inilah. Jadi di sini kita ambil peluang ini untuk sama-sama. Wait, I'm trying to figure out how to share this. Okay, while Dr. Shai figure out, okay, Jagadisan sir and Nagajodi sis, I think both of you are raising hand. Maybe you can type in the chat box. Okay, can see or not? I'm presenting, can see or not? Yes, can, Doctor. Wait, yeah.
Okay, clear enough? Besar tak? Boleh kan macam ini? Sebab saya nak tengok semua orang tahu kalau saya letak full mode. Okay, boleh nampak kan Teacher Nirmala? It's okay or not the interface? Yeah, I can If see. I make it presentation mode, I You cannot have to see enlarge a bit. enlarge. Maybe share a window. Share a window. Yeah. Okay, I have to stop presenting first, right? Oh, share a window. Okay, okay. Can I think can. Okay, right. Okay. Boleh ya? Sudah besar sedikit kan? Okay or not? Okay. Participant, you can I think respond in because maybe you'll know better. Please respond ya. Okay, okay. I think should be okay lah. Kalau ada apa-apa bagi tahu ya. Okay ya. Boleh nampak. Sina Nirmala okay or not? They are responding? For me okay. Okay, right. Okay. So this is what we're going to do today. We're going to give you a comprehensive online guidance on how to apply. Okay, what are the outlines that we're going to look at today? The number one is, of course, inspire and be inspired. Okay, why I want to include this? First of all, if you want to get something, anything that you want to get in life, you must be inspired. Okay, you must come out with a positive energy, positive thoughts that I'm going to get it this time. Tak kira walaupun dah berkali-kali apply, tapi tak apa, okay? Tapi kali ini saya akan dapat, okay? Tolong set mind minda anda. Hari ini saya dah hadir program ini. Balik ni saya akan terus apply apa yang telah dikongsikan. Dan kali ini saya akan apply dan saya akan dapat. Okay, itu saja ya. Okay, next is I'm going to give you a bit of introduction. Sedikit pengenalan tentang apa tu HLP, apa tu HLPS, apa itu CBB, PTB. Tahun ini ketiga-tiga ini telah ditawarkan. Okay, all these three schemes, tiga jenis mode ini telah ditawarkan kali ini. Every year actually they will tawarkan lah. Every year we have HLP, HLPS, CBB, PTB akan ditawarkan. Saya tidak tahu to what extent you have actually mastered the buku panduan, borang permohonan, borang panduan and all those things, buku panduan permohonan dan juga panduan berkaitan dengan kursus kluster bidang. Saya tidak tahu, I'm not sure to what extent you have actually mastered that by now. Okay, sudah baca habis dan dah hafal apa yang ada di situ. Perkara-perkara ini sangat-sangat penting. Okay, di sini saya dah petik under the application guide. I have actually selected some of the important aspects that you have to really pay attention in order for your application not to get rejected. Okay, mungkin di tahun-tahun yang lepas calon-calon yang apply tapi tidak pernah dipanggil, sudah berkali-kali apply tetapi tidak pernah dipanggil untuk temuduga. Mungkin ada ralat dalam borang permohonan anda, kita tidak tahu. Okey, mungkin anda tidak baca dengan betul buku panduan yang diberikan, maka permohonan anda ralat, error. Okay, there was an error and that could be also one main reason that your application got rejected, and we wouldn't know. Nobody will tell us actually. There will not be any response from KPM bahagian tajaan and so on, bahagian penawaran and so on, that kenapa application kita ditolak. Okay, tak ada siapa yang akan layan. Jadi selama-lamanya will be left unknown. Okay, that's why I want to emphasize, I want to highlight a few things that you have to really be vigilant in terms of when you are applying. And the last one, walaupun di peringkat permohonan ini
tiada keperluan untuk menulis proposal kajian, tapi saya akan guide anda sedikit sebab saya tengok ramai yang message, yang call dan tanya, doktor macam mana nak buat proposal kajian. Walaupun peringkat ini kita tidak memerlukan proposal kajian, kita hanya memerlukan potential title dan kita hanya memerlukan sinopsis. Okay, dan di point nombor 4 ni saya akan very briefly I'm going to just briefly go through what should be there in your research proposal, and we will pay more attention on what will be the content of the synopsis. Okay, are you all clear so far? If there's any question, please put it in the chat box, and not many of us are here, we only have 54. Maybe you can unmute and ask question lah. Okay, otherwise you put it in chat box, dan saya mohon admin Qmik untuk keep track of the chat box and alert me the questions. Boleh ya admin Qmik? Sebab kadang-kadang bila saya dah very much involved in the deliverance, I may also forget to check the chat box. Right, inspire and be inspired. I just want to tell you a little bit about my PhD timeline. Okay, 2016 I received the HLP. That's the photo lah. Foto tu saya bersama dengan rakan-rakan HLP pada tahun 2016. Kami menghadiri kursus induksi. Saya percaya penerima HLP yang sebelum-sebelum ini pun menghadiri kursus tetapi dalam bentuk maya. Betul kan Cikgu Nirmala? Cikgu Nirmala dan beberapa orang yang pernah hadiri, pernah dapat HLP tahun sebelum-sebelum ini maya kan Cikgu Nirmala? Especially waktu COVID dulu. Okay, selepas ini saya rasa dah tak ada maya, memang kita akan bersua muka lah sebab dah tak ada COVID dan everything. Not to say tak ada COVID, but everything is open right now, right? So 2016 bulan September saya dapat tawaran, saya telah berjaya. I managed to secure the HLP scholarship in 2016 September 16. It was also September 16, 2016, I joined UPSI. Okay. In 2017, I presented my proposal, something in UPSI, we called it as proposal defense. In other universities, they called it as seminar 1, like they called it as seminar 1, UKM, they called it with other names, but they are all same. Okay, proposal defense. You got to have a complete chapter 1, chapter 2, chapter 3, and you got to defend your proposal and title among a few panels. Okay, and in that panel, in that meeting, the panels will actually approve your title. Tapi sebelum anda pergi ke proposal defense, chapter 1, chapter 2, chapter 3, walaupun tak complete tapi sudah ada rangka. Okay, chapter 1 adalah satu overview tentang kajian anda. Chapter 2 adalah, bab 2 adalah tentang tinjauan literature, okay, literatur. And chapter 3 adalah kaedah kajian ataupun research method. Okay, dengan 3 chapter ini anda pergi ke, kadang-kadang ada juga university requires for instruments and the instruments should be pilot tested. Different universities, different requirement. But in UPSI, during my time, I'm not sure what's the new edition right now, but during my time, we were supposed to present chapter 1, chapter 2, chapter 3. Kalau tak buat pilot test untuk instrument pun tak apa. Okay, so 2017, dalam masa 6 bulan, saya sudah ada target tau sebab saya nak graduate on time. 2019, saya dah set my mind 2019 saya kena hantar untuk Waiwa Voice dan baru saya kena report kerja. Saya dah tak nak report kerja, lepas tu baru hantar, lepas tu baru nak menulis, lepas tu baru nak fikir tentang macam mana nak set up dia punya setting lah, thesis lah, itulah. Saya dah tak nak macam tu because I know once we get into work, memang banyak kerja hakiki yang perlu kita fokus. Saya takut, saya risau, saya tak ada masa untuk fokus kepada completion of my PhD. Jadi 2019 saya dah bertekad, saya dah pasang niat, saya dah memang set my mind that 2019 I was supposed to join work 2019 September, and I told myself by August I must be able to complete a draft for Waiwa. I must submit for Waiwa. So 2017 I defended my proposal. 2018 I set my direction. Gambar-gambar yang anda tengok tu semua adalah research respondents. Plus saya collect data,
Okay, what I did was, as I went through the journey, I started writing. Saya tak tunggu sampai the end baru mula menulis. Okay, chapter 1, chapter 2, chapter 3 saya rangka, saya sudah tulis dan saya terus pergi kepada proposal defend. Kemudian saya mula data collection. Dah habis data collection, saya cepat-cepat mula tulis findings, okay, research findings, data collection findings. Kemudian I was writing the data collection finding, saya mantapkan chapter 1, chapter 2, chapter 3. Kemudian ada sedikit masa saya fokus kepada bab 5 iaitu bab discussion. Okay, along the way, apart from this along the journey, saya juga fokus kepada penulisan jurnal sebab kebanyakan universiti, even waktu saya mesti ada sekurang-kurangnya 2 jurnal. Okay, 2 jurnal index. Tapi sekarang even UPSI, okay, dah tak ada dah jurnal index, jurnal berimpak tinggi. Okay, right? Jadi itu lagi rumit lah, much more difficult lah the process. So what I did, I never waited anything for last minute. Along the way, I started doing everything. Along the way, as I was going through, as I was collecting data, I already completed chapter 1, 2, 3. And after I collected data, immediately I started writing chapter 4. And then I started writing chapter 5. And finally, sudah ada lah dia punya rangka dan saya terus hantar untuk Waiwa Voice. Kemudian saya report. Ogos 2019, bulan Ogos, tanggal 28, I report back to work. Okay, saya saya baliklah. Okay, jadi inilah beberapa disiplin yang kita kena ada apabila kita telah pasang niat, okay? Kita telah berniat untuk melanjutkan pelajaran. It cannot be like I want to study, I want to improve myself, I want to continue my study, but I have no idea. You can't be like that. Okay? You must already have a plan. At least a rangka plan. Kalau tak boleh blur. Bila blur, di situlah doktor boleh bagi tajuk. Doktor saya tak tahu apa nak buat, doktor saya tak tahu apa isu semasa, doktor saya tak tahu apa problem statement dan bla 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 bla. Okey, harap ini memberi sedikit motivasi kepada rakan-rakan yang ingin apply. Okey ya. Okey, saya percaya semua di sini adalah orang-orang yang sangat berdisiplin tinggi. Kalau tak, anda tak sacrifice your Saturday night being here with us, being here with me, being here with Kirmik. Okay, now this is something which we came across recently, iaitu pengumuman. Satu pengumuman telah dibuat oleh Kementerian Pendidikan Malaysia pada tahun 2022 Disember, 23 Disember pada pukul 3 petang, di mana penawaran untuk permohonan untuk hadiah latihan persekutuan HLP, cuti belajar bergaji penuh tanpa beasiswa dan hadiah latihan persekutuan separuh masa atau sambilan HLPS telah ditawarkan. Dan bila tarikh tamat dia 20 Januari 2023 hari Jumaat pukul 5 petang. Less than a month. Teacher Nirmala, this time they have given less than a month. Actually previous time I think we had more than a month, if I'm not wrong. Correct or not, teacher? Okay, I think we had more than a month, but this time we have less than a month. So we got to be really, really fast. Already about 2 weeks past. Okay, jadi kita lihat serba sedikit ya, cikgu-cikgu ya. Apa itu HLP? HLP adalah beasiswa di mana anda akan mengikuti program secara sepenuh masa. Anda akan dibayar gaji sepenuhnya. Anda akan diberi beasiswa, ditanggung semua yuran pendidikan anda, yuran pengajian dia akan ditanggung dan anda juga akan diberi allowance pengajian setiap bulan. Okay? You don't have to go to school. You will be your yuran will be covered and you will be given allowance monthly. PhD kalau tak salah saya 800, master saya tak pastilah. Okay? Itu adalah HLP. Now, apa itu CBBP-TB, cuti belajar bergaji penuh tanpa beasiswa? Anda akan mengikuti pengajian sepenuh masa, sama macam HLP. Anda akan diberi cuti, okay, bergaji. That means anda akan berada dalam cuti tapi gaji akan dibayar. Allowance hakiki kita juga akan dibayar. Tapi anda tidak akan dapat yuran pengajian dan allowance bulanan, including yuran buku.
Okay, ya? Yuran tesis pun kita tak akan dapat. Okay, kalau HLP adalah yuran tesis akan diberi. If you have completed and submitted your thesis, I think you akan dapat dalam lebih kurang 3,000 ke? Saya rasa PhD 3,000, Masters 2,000. Tapi untuk CBBT ni tak ada, CBBP TB ni tak ada, cuti belajar bergaji penuh tak ada, tapi anda akan dibayar gaji, allowance pun akan dibayar, semua allowance, all those are every, whatever that we are receiving right now, or everything you will be covered. Okay, they will give you. Only that, your yuran mereka tak akan bayar. Allowance bulanan tak ada, allowance buku tak ada, allowance thesis tak ada. Okay, ya? Okay, itu adalah cuti belajar bergaji penuh tanpa beasiswa. Okay. Apa itu hadiah latihan persekutuan separuh masa? Katalah anda sudah mula pengajian, sudah 2 semester mula, sudah 3 semester. Maka okay, orang-orang yang sudah mula pengajian, maka anda tidak boleh apply untuk hadiah latihan persekutuan HLP, anda juga tidak boleh apply untuk CBBP TB. Okay, tak boleh. Dan yang ini bukan secara sepenuh masa. That means you still have to go to school. Okay, tak ada cuti, tak ada cuti belajar. You still have to go to school. Tetapi yuran pengajian akan dibayar. Okay, allowance juga akan dibayar. Allowance pengajian akan dibayar. Dan anda juga akan menerima allowance buku dan sebagainya. Cuti tak ada. Okay, cuti tak ada. You have to do it on a part-time mode. Okay, inilah ketiga-tiga mode yang selalunya ditawarkan oleh KPM. Saya rasa, saya harap anda faham. Okay, now just a little bit that you need to, things that you really need to put it on your mind. Okay, yang ini tak ada apa-apalah, jangan risau ya. Ada mungkin kawan-kawan di sekolah ataupun pernah juga saya dengar guru-guru bagi tahu dan tanya saya, doktor kalau saya apply dan dapat HLP, dapat cuti belajar bergaji penuh, adakah, okay, adakah adakah faedah-faedah persaraan saya akan ditarik balik? Adakah saya akan jadi macam cuti tanpa gaji? Adakah saya tak boleh naik grade? Okay, doktor, saya sekarang grade 44, tahun hadapan 48, tapi saya sudah dapat HLP ataupun saya sudah dapat cuti belajar bergaji penuh beasiswa ini. Macam mana doktor? Adakah saya akan naik grade? Anda akan naik grade. Tiada apa-apa kesan terhadap faedah-faedah persaraan anda. Anda juga akan dapat kenaikan tahunan seperti pegawai pendidikan siswaza yang lain. Kerana apa cikgu-cikgu? Kerana HLP, HLPS, CBBTB ni semua adalah satu bentuk penajaan, satu bentuk anugerah dan pengiktirafan. Nobody will deprive your rights while they give you an award. HLP is an award to you. HLP, CBBT, semua ini adalah satu penganugerahan dan pengiktirafan. Be very clear with this and step into this with a clear mind. Do not listen to anyone. Jika nak tahu lebih lanjut, pergi tengok Perintah Am Bab C perkara 36, boleh baca dengan lebih, okay, boleh baca dengan lebih jelas. Okay, cuti belajar tidak akan menjejaskan tidak akan menjejaskan perkhidmatan anda. Okay. Okay, pegawai juga layak menerima allowance dan juga tajaan. Okay, saya sudah pergi kepada slide yang seterusnya ya. Okay, boleh nampak kan? Okay, tahun ini seperti tahun-tahun yang sebelum, 3 ditawarkan iaitu hadiah latihan persekutuan. Okay, hadiah latihan HLP lah, hadiah latihan persekutuan di mana cuti belajar bergaji penuh. Kedua, hadiah latihan persekutuan separuh masa HLPS. Ketiga, hadiah latihan cuti belajar bergaji penuh tanpa beasiswa. Okay, 3 saja. HLP, HLPS, CBBP, TB. Okay, anda pilihlah. Okay, you select according to your current situation. Right, kalau you've already started your pengajian, sudah ada supervisor, you sudah mula semester 1, sudah berada di semester 2 sekarang, maka calon itu layak apply untuk HLPS. Tidak boleh apply untuk HLP, tidak boleh apply untuk CBBP, TB. Okay, pada tahun lepas, Cikgu Nirmala kalau tak salah saya betulkan, pada tahun lepas, walaupun mereka tawarkan cuti belajar bergaji penuh tanpa beasiswa, akhir sekali
mereka telah convert semua kepada HLP. Ya, betul doktor. Okay? Kecuali HLPS lah. HLPS it was standing by its own, but they have merged the CBBTB yang tanpa biasiswa, cuti belajar bergaji penuh tanpa biasiswa. Walaupun pada asalnya mereka ada 3 kategori, tapi akhirnya mereka semua dikonvertkan. CBBTB ni dikonvertkan kepada HLP. Tahun lepas kalau tak salah saya. Betul kan? Betul. Okey. Jadi kita terus pergi. Apa yang diperlukan? Pemohon, sebagai seorang pemohon, apa yang anda perlu keep in mind? Number 1, pastikan bidang yang dimohon. Tadi ada seorang calon telefon saya, Cikgu Kalai kalau tak salah saya. Okay, beliau tanya dengan sangat-sangat detail tentang ini. Dan ini juga selain daripada permohonan anda ralat, ini juga adalah salah satu sebab permohonan anda boleh ditolak. Pastikan bidang yang anda mohon berkaitan dengan kelayakan akademik yang anda telah miliki dan sesuai dengan option ataupun pengalaman perkhidmatan. Okey, serta perancangan peningkatan kerjaya. Okey, cuba anda tengok Itu nombor 1. Degree bidang pendidikan awal kanak-kanak. Master bidang pendidikan awal kanak-kanak. PhD mohon bidang pendidikan awal kanak-kanak. Clear and cut, permohonan anda tak akan di-reject. Anda mungkin ada peluang untuk dipanggil untuk temu duga. Okey. Katalah degree, master, PhD. Ketiga-tiga pun adalah bidang pendidikan awal kanak-kanak, tetapi anda bukan guru prasekolah. Contohnya saya degree adalah awal kanak-kanak, master adalah awal kanak-kanak, PhD saya apply awal kanak-kanak. Tetapi saya bukan guru pendidikan awal kanak-kanak. Saya adalah guru pendidikan khas. Maka apa saya buat tahu? Saya apply untuk pendidikan awal kanak-kanak, tetapi tajuk kajian saya adalah dalam bidang pendidikan khas di mana untuk kanak-kanak yang berumur 6 tahun dan ke bawah. Okey? Saya sesuaikan kajian saya dengan option yang saya apply dan saya juga kaitkan dengan pengalaman kerja saya. Okay, I think that's a question. Doctor, if this is my time applying, can I select HLPS or it is only available to those who have started their masters elsewhere? If your first time applying, why should you go for HLPS? You don't have to. Okay, you can straight away apply for HLP or cuti belajar bergaji penuh. Anda belum mula kan? Anda sudah mula pengajian. Kalau anda sudah mula pengajian dan ini adalah kali pertama anda apply untuk beasiswa ini, maka anda kena apply untuk HLPS. Nanti we will pick up the question. Let me just complete overall. Okey, itu adalah satu, pastikan bidang yang dimohon berkaitan dengan kelayakan akademik yang telah anda miliki. Jangan pula degree satu bidang, master satu bidang, PhD pula anda mohon untuk bidang yang lain. Balik tengok cikgu ajar subjek apa di sekolah pun tak ada kaitan. Maka bulat-bulatlah, totally your application will be rejected. Okay, you will not be even called for interview. Okay, number 2, pemohon juga perlu mematuhi ketetapan KPM untuk mengikuti pengajian dalam 2 mod, iaitu mod campuran kerja kursus dan disertasi atau mod penyelidikan sepenuhnya. Sekarang untuk ijazah kedoktoran kita sudah ada ED. Okey, di mana ijazah kedoktoran dulu hanya ada mod penyelidikan saja, tetapi sekarang kita sudah ada mod campuran. This is for PhD. Okay, so we have 3 modes now. Mod penyelidikan dan mod kerja kursus untuk masters. Okey, untuk PhD kita ada mod penyelidikan dan mod kerja kursus ataupun mod campuran untuk PhD. Dulu tak ada. Sejak tahun lepas kita sudah ada mod campuran untuk PhD. Okey? So kita kena clear yang mana satu kita nak apply. Nak apply mod penyelidikan ke? Nak apply mod campuran ke? We must be very clear on that. Okay, you must be very, very clear what do you really want. Okay, number 2, even if you apply for mode campuran, okay, let it be masters, let it be PhD, you still have to prepare proposal.
Because bila kita kata mood campuran, dia bukan kerja kursus sepenuhnya. Ada disertasi, especially for PhD. Ada disertasi. Dan credit hours dia juga adalah agak tinggi. Okay, right. Seterusnya, anda juga jika berhasrat untuk memohon beasiswa ini, pastikan kita buat persediaan dan perancangan awal. Apa itu persediaan dan perancangan awal? Kenal pasti universiti-universiti yang menawarkan bidang pengajian yang ingin dimohon. Okay? Dan juga cari, keep a list. Do a list on who are the potential supervisors yang berkelayakan, yang ada kepakaran. Okay? Dalam bidang yang anda apply, yang anda nak apply. Dalam untuk kursus yang anda nak apply. Ini semua akan ditanya semasa temu duga. Okay, walaupun you are the first, you have not started your research, you have not started your pengajian. Walaupun, okay, mereka akan tanya. You must be very clear. I have applied this course, and in this course is offered in this university, and who are the potential supervisors that I have selected. And to a certain extent, you can even say that you have had a phone interview or phone call with them, with the supervisors. You have spoken to them over the phone, or you have communicated with them through emails or through WhatsApp. Even if you're not saying that I have met my supervisor, I have presented the title, and my supervisor is the potential supervisor is quite interested with the title, even if you have not done that. Okay, even you have not really met your supervisor, but what you can say during the interview is, okay, I found my supervisor and I've communicated with him through email, through WhatsApp, and he's quite impressed with the title and he's quite interested to guide me. He's quite interested with the title. That is also good enough already. Okay, right. Jangan kita masuk dalam bilik interview tu dengan muka blur. Saya tak tahu. Saya tak pasti di universiti mana. Saya belum tahu lagi mana nak pergi dan sebagainya. Ataupun saya tak tahu siapa supervisor. Kadang-kadang kalau kita dapat panel-panel examiners yang daripada bidang kita, memang kita sangkutlah. Okay? Memang kita sangkutlah sebab panel-panel itu akan tahu siapa pensyarah-pensyarah pakar dalam bidang yang kita apply. Jadi do not give any chance, okay, to the panels of examiners to mock us during the interview. Okay, next is of course you need to sediakan kertas cadangan. Okay, cadangan saya adalah kita dah membuat keputusan untuk dapatkan beasiswa ini. Jadi of course kita tak tahu. Okay, kita tak tahu sama ada kita akan pergi ke peringkat interview ke, belum ke, tak tahu. Okay, sejurus selepas kita dah complete application stage sekarang ini, terus mula sediakan kertas cadangan. Dengan harapan anda akan dipanggil untuk interview juga. Okay, right? Seterusnya, these are the mode lah, ringkasan cuti belajar dan sebagainya. Okay, nanti anda boleh tengoklah, cikgu-cikgu boleh tengoklah. Okay, semua mode cuti belajar bergaji penuh ataupun HLP ditawarkan untuk sarjana, juga ditawarkan untuk PhD. Ada di dalam negara, ada di luar negara. Ada mode campuran, ada mode penyelidikan. Okay, untuk PhD kita sudah ada satu tambahan iaitu mode campuran. Okay, saya lupa nak insert dalam ini. Okay, okay, jika anda nak tahu apa yang akan anda dapat. Okay, HLP adalah beasiswa penuh, maka anda akan dapat cuti penuh, cuti bergaji penuh, anda akan dapat yuran pengajian, allowance buku, allowance thesis. Okay, dan anda cikgu perlu calon yang belum memulakan pengajian. Be very clear, jangan silap apply sudah mula pengajian 2 semester, anda apply untuk HLP, tentu akan di-reject. Okay, do not get confused with all this, right? And then you look at HLPS. HLPS sarjana pun ada, PhD pun ada. Untuk PhD mode campuran pun ada, boleh HLPS. Okay, HLPS dalam negara saja ya. Kalau HLP dalam negara, luar negara. HLPS dalam negara sahaja. Okay, kemudian apa berlaku? Tiada kelayakan cuti. Okay, anda akan diberi yuran pengajian. Yuran pengajian bermula dengan semester. Kata anda dah semasa apply dan dapat, anda dalam semester 2, maka yuran pengajian akan dibayar untuk semester 3 dan seterusnya. Okay, allowance buku ada, allowance thesis ada. Dan telak ataupun belum. Kadang-kadang ada orang juga
yang belum memulakan pengajian tapi umur dia untuk dapatkan HLP sudah lewat. Dia ada had umur PhD kan untuk dapatkan HLP penuh. Saya rasa 45 ke atas lah. Okey, katalah dia belum lagi mula pengajian tapi umur dia sudah meningkat 45 tahun yang ke atas. Jadi dia walaupun dia belum mula pengajian, dia akan diberi tawaran HLPS. Tapi tidak semestinya juga. Pada 2-3 tahun yang dahulu, saya ada seorang kawan yang telah apply untuk HLP dan juga cuti belajar bergaji penuh tanpa beasiswa berkali-kali. Okay, and she was 38 years old and she applied every year, continuously she applied. And then she got fed up. Finally, when she went to the bahagian tajaan KPM penawaran, and she really went all the way out to meet the officers in charge, and looking at her enthusiasm to continue her studies, finally the officers tawarkan her HLPS. Kami sudah tak ada kota cikgu, jika cikgu betul-betul nak, kami tawarkan cikgu HLPS. Tapi cikgu tu umur dia muda, baru 38. Okay? Dia sebenarnya layak untuk HLP ataupun CBBPTB. Tapi sebab dia sudah apply berkali-kali dan dia takut dia takkan dapat dan dia juga takut dia tak nak lewatkan usia, maka officer offer HLPS. So itu juga adalah special cases lah. And finally yang cuti belajar tanpa beasiswa ni, sarjana pun ada, PhD pun ada, mod campuran pun ada, penyelidikan pun ada. Ini dalam negara sahaja dan sepenuh masa. Okey kita juga dapat cuti belajar bergaji penuh, kelayakan pembiayaan tak ada, yuran tak ada, allowance thesis tak ada, allowance buku tak ada, tapi kita akan dapat gaji. Okey, gaji dan allowance hakiki kita akan dapat. Dan untuk tanpa beasiswa ni, cuti belajar bergaji penuh tanpa beasiswa ni, kita mesti mulakan pengajian. Kita mesti belum memulakan pengajian. Okay ya? Any questions so far? Clear or not? Okay, let me just see the chat box. Doctor, I have WhatsApp you also all the questions. Okay, you're going to compile the question, Cikgu Nirmala. Never mind, we will go through the questions later. Okay? Okay, now application guide. Okay. Apa yang kita perlu keep in mind. Okay? We always focus on research proposal, synopsis, tajuk. Tapi kita lupa tentang ada satu lagi aspek, iaitu jika permohonan kita ralat, secanggih sebest mana, I know no matter how good your title, your synopsis also, you will get rejected. So concentrate on your application. Make sure there is no error on your application. Okay? Pemohon dikendaki untuk mengisi, melengkapkan maklumat di semua menu yang disediakan. Sekiranya terdapat maklumat yang tidak lengkap, permohonan akan ditolak. Don't do that. Okay? Check again and again and again and again and don't wait until the last minute to submit. Do not do that. Okay, I have actually picked up the points from the borang panduan ni, cikgu-cikgu. Okay, saya takut cikgu-cikgu tak baca. Saya takut inilah antara sebab-sebab yang cikgu-cikgu boleh gagal untuk dapatkan to secure the PhD scholarship. Saya risau. Jadi I picked up from the buku panduan. Selepas ni cikgu-cikgu boleh pergi balik dan tengok buku panduan, baca sekali lagi buku panduan. And then look at the 3.2. Another reason why anda boleh gagal, sekiranya status pengajian sedang dalam pengajian, pilihlah program HLPS sahaja. Okay? Juga wajib lengkapkan maklumat di menu maklumat tambahan pada tab maklumat penajaan. Tengok balik. Okay? Dan yang ketiga, another reason, most likely your application will be rejected, salah pilih kluster bidang dan pengususan. Salah pilih. Jadi, how do I say? Go and mark the senarai buku panduan senarai bidang. Mark macam pelajar-pelajar SPM kan, they used to mark the book, isn't it? Like that. Mark the buku panduan bidang khusus. Bidang khusus supaya you know. Without knowing your khusus, your cluster, your bidang pengajian and your pengususan, you cannot think of tajuk. And without getting the tajuk, you cannot write the synopsis. Okay, kesilapan ini boleh menjejaskan peluang anda untuk berjaya ketemu duga. Okay, you will be rejected at the first stage itself. Kesian kan?
Dan yang paling kesian, kita sendiri takkan tahu sampai bila-bila kenapa permohonan kita tidak berjaya. At least if we have gone through, at least if we have reached the temu duga, we can make an assumption. Okay, oh, maybe because of this, I did not get through. But if you did not get through even the first saringan, the first tapisan, it can be many reasons. Okay, and some of the potential reasons for your application to be rejected are these three. Yeah, okay. Now, how to select a research topic? Doktor, boleh tak bagi saya tajuk? Memang saya tak boleh bagi, cikgu-cikgu. Jangan marah dengan saya. Okay, memang saya tak boleh bagi. Bidang saya lain. Walaupun saya ada PhD, I'm not jack of all trade. Kan? Saya adalah master of my own field. I cannot. But I can give you panduan. Macam mana nak cari research topic? Panduan itu saya boleh bagi. Sebab anda lah pakar bagi bidang anda sendiri. Bukan saya. Saya adalah pakar dalam bidang saya sendiri. Saya boleh bagi panduan dalam aspek macam mana kaedah pengajian research methods which is available, which are those research methods which is which is available outside. What kind of research you can do? How to validate an instrument? Okay, and what are the protocols of interview instrument? What are the protocols of quantitative instrument? Benda-benda ini, how to do sampling techniques. Yang ini saya boleh buat. Tapi saya tak boleh bagi anda topik. Sebab saya tak tahu bidang anda. Kan? Right. Now, let's go back. Now, how to select a research topic at the moment, yang ini sangat penting sebab melalui research topic, tajuk itu anda kena buat sinopsis. Nombor 1. Anda dah tahu kluster mana, dah tahu dengan tepat bidang dan dah tahu pengususan. Kursus mana nak ambil. Get that, go and search for literature. Okay, tengok tesis-tesis lama. Tengok jurnal-jurnal lama. Okay, ambil satu jurnal. Baca dia punya tajuk. Baca abstract. Tengok, ada tak ia berkaitan dengan kursus yang nak apply, bidang pengususan yang kita nak apply. Okay, ada. At least take about 10, minimum 10. Maximum 10, minimum 5. Okay, take about maximum 5 journals, minimum 5 journals. Now, read the title, read the abstract, then you would know whether that article is related to your bidang pengususan or not. Next, say yes, the article is related to your bidang pengususan. The next step should be go to the end part of the journal article, which is the discussion part. Over there in the discussion part, they will state, the author would have stated there, bahagian yang dia tak cover or what we call as future research. That can be your tajuk. Okay, that can be your tajuk. Okay, walaupun dalam slide saya kata rujuk tesis, anda boleh rujuk tesis. Tapi kalau nak cepat, lebih baik jurnal. Lebih baik jurnal sebab jurnal tak perlu, tak ada muka surat yang banyak-banyak dibandingkan dengan tesis. Okay, mudah untuk anda lihat. Lebih clear. Kalau tesis dia banyak, tebal. Then you got to go chapter after chapter, chapter after chapter. You may not have that much of time. Journal is much simpler. So again, I'm repeating. Number 1, how to select research topic? Go to the literature articles. Journal articles. You can select research topic through literature reading. How you can get the literature reading? Through journal articles. Baca tajuk, baca abstract. Jika ia berkaitan, maka terus pergi kepada bahagian terakhir iaitu discussion atau implication. Some journals they have the word implication. Some journals they have the word discussion. Dan di bahagian discussion, look for future research. Apa skop yang dicadangkan untuk kajian depan, masa depan. Okay? Dan jika anda lihat, okay, variable itu, pemboleh ubah yang dicadangkan itu, anda minat untuk buat, maka write down. Write down a few potential topics. Okay, that's one way to get research topic. The second way to get research topic is your own classroom experience, reflection. Okay, your own reflection in the classroom. For instance, my PhD title is my own experience in the classroom.
Kemudian apa saya buat tahu? Saya ambil, okay, ini isu yang saya hadapi di classroom saya, which is at the macro level. Okay, kemudian saya lihat, adakah isu ini juga juga dihadapi di makro level? Adakah sekolah-sekolah? Is it a national issue? Is it only an issue in my classroom or is it a national issue? Okay, even if it is your classroom experience, but that problem is only occurring in your classroom, maka tajuk itu hanya sesuai untuk action research. Hanya sesuai untuk kajian tindakan, tidak sesuai untuk kajian master, tidak sesuai untuk kajian PhD. Tetapi jika refleksi anda di dalam classroom itu juga adalah masalah utama di secara national or even international, maka walaupun ia adalah your own reflection in the classroom, the title is qualified for master research, qualified for PhD research. Okay, are you all clear? Dan nombor 3, apa saja tajuk yang relevan dalam bidang anda. Okay, the topic is relevant to your field. Okay, inilah rangka, inilah panduan untuk anda pilih tajuk kajian. Clear or not, teachers? Clear or not? Don't worry about interview. Interview, we will have another session. Mr. Jaga, interview, we will have another session. Okay, don't worry. Focus on application, focus on research topic, focus on synopsis right now. Okay, don't get confused. Jangan jadi keliru. Okay, let us pull through the application process first. Jangan risau, Cikgu Jaga. Okay, saya akan guide. Interview saya akan guide. Okay, now let's go to the next slide. Okay, semua dah cakap clear. Okay, saya pergi kepada slide yang seterusnya. Okay, contoh-contoh kajian lah. Research topic for masters or PhD. Make sure it's relevant to the current trend in education. Kadang-kadang topik itu ada. Okay, tapi dia tak ada keperluan semasa. Contohnya, my frog what is that Cikgu Nirmala? V-frog Satu tu yang sudah ditukar sekarang. Frog Asia, frog no. Really frog. VLB frog. Okay. Sudah tak ada lagi kan Cikgu Shiva sekarang. So topik-topik ataupun satu lagi, pemulihan. Dulu ada pemulihan, sekarang sudah tak ada not pemulihan. What's that? Linus, not pemulihan, Linus. Dulu ada Linus, sekarang sudah tak ada Linus. Jadi topik Linus, kajian-kajian berkaitan dengan topik Linus sudah tak relevan. Jangan cari topik-topik seperti itu. Make sure the topic that you have selected, okay, it is relevant to the current trend in education. Okay, secondly, if you look at the research trend sekarang, orang dah tak minat dengan kajian-kajian yang berbentuk persepsi. Okay, kajian-kajian berbentuk persepsi, kajian-kajian yang mengukur performance, kajian-kajian yang mengukur tentang attitude, kajian-kajian yang mengukur tentang motivasi. Okay, semua skop-skop ni, perception, performance, attitude, motivation, semua ini cikgu-cikgu hanya menjadi sekarang looking at the current trend, it has become an additional as a supportive research only in the main research. Okay, it has become a supportive research only to the main research. Apakah trend sekarang? Kajian berbentuk pembangunan. Okay, kajian berbentuk pembangunan, dan even di bawah kajian berbentuk pembangunan sudah ada pelbagai kaedah kajian. Bukan dulu kita famous dengan DDR. Sekarang DDR dah campur dengan macam-macam, pelbagai. Cikgu Jaga, ada soalan ke? You have raised your hand. You have raised your hand. Anything, Cikgu Jaga? Ada ya? Okay. Jadi, make sure don't put perception, performance, attitude, motivation as your main, especially jika anda sedang buat PhD. Jika anda sedang apply untuk PhD, akan ditolak. Betul kan Cikgu Siva? Sekarang bukan trend kan? Okay? Tapi, perception ini semua can be an addition, supportive to the main research method that you are using.
Okay, I don't want to go into so much. I don't want to talk about research method so much because that is not our focus right now. Kalau saya go in deeply into that nanti akan jadi terlalu keliru. Okay, I'm just giving a bit of example so that you will be clear on what kind of title that you could select. Okay, tolong kalau boleh jangan select perception, performance, attitude, motivation, nak mengukur motivasi, nak mengukur performance, nak mengukur attitude, nak tengok persepsi cikgu, nak tengok persepsi pelajar. Sudah tak ada macam itu. Tak boleh. It cannot be the main research. Okay? So, I have to mention this because you're going to come up with a research topic. Kan? Okay, kalau boleh, cari kajian-kajian yang berbentuk. So, okay, these are the problem statement. Apa solution? Okay, sekarang trend kajian adalah orang nak kita berikan solution. Orang nak minta kita bagi solution. Ini masalah apa penyelesaian. Orang tak nak persepsi. Okay, orang tak nak ukur-ukur tu semua. Orang tak nak perbandingan performance dan sebagainya. Okay, okay. And then there is a gap and need to find for solution. Itu yang saya katalah. Okay, kena ada topik anda mesti satu isu, mesti satu problem. And then topik also must be very specific and in-depth. Jangan bagi satu topik yang umum. Tajuk tu jangan umum. Tajuk itu mesti very, very narrow down straight to the point. Bukan be going around the bush. Cannot. Okay? Can't be like going around the bush. It has to be very focused. Okay? I want to develop a module. I want to develop an instrument. Okay? I want to develop a guideline. I want to develop a framework. I want to develop a model. I want to develop a guidebook. For what? You want to develop a module for what? To solve this problem. To solve the problem of students who are facing reading difficulties in English, for instance. Okay, that's what people want. And then title pun selalunya tak ada lebih daripada 16 lah. Tapi kalau tak salah saya, untuk permohonan saja, the first permohonan, kita tak ada kan? Tak minta tajuk kan? Minta tajuk tak dalam borang permohonan? Siapa boleh respon? Ada tajuk tak? Tak ada kan? Tak ada tajuk. Kalau tak salah saya, dia tak minta tajuk. Okay, dia tak minta tajuk. Dia nak sinopsis, lagi memudahkan. Okay, lagi memudahkan. Right, okay. Now, let us move on. Okay, some of the tajuk lah. Development of symptomatic behavior screening tool to identify developmental delays among children aged 3 to 4. That is my kajian lah. Pembangunan model keletihan skiwes bagi program pengajian kejuruteraan pembelajaran berasaskan kerja. Development of activity-based learning implementation model for undergraduate English language learning. Cikgu Nirmala dan Cikgu Siva juga boleh, please type out your tajuk and put it in the chat so that our friends, other friends can see. Again, get a bit of idea. Right, Tapi untuk kali ini, untuk permohonan kali ini tidak perlu tajuk. Boleh ya Cikgu Siva dengan Cikgu Nirmala? Okay, next is, so research proposal paper is the blueprint of chapter 1 to chapter 3 later lah. Okay, apa yang perlu ada when you want to write a research topic, a proposal, apa yang perlu ada? You must have introduction. You must have the background. You must have the problem statement. And then kenapa anda nak buat research ini, the purpose and the objective. And then of course research questions lah. This is a proposal lah. This is a proposal, not synopsis proposal. And then you must have literature review. And then you must have theoretical framework or conceptual framework. Some studies they have both. Some studies they have only one. Like my study, I had both theoretical framework and conceptual framework. Okay, through the theoretical framework, we come up with the conceptual framework. So do not worry, I'm not going to go in depth with all these subtopics. Okay, and then significant. Okay, kajian ini adalah untuk siapa? Limitation of the study, and finally the methodology, research design, instruments, sampling technique, analisa yang kita nak buat, nak gunakan dan sebagainya. Okay, then finally adalah conclusion dan reference. These are some. Okay, a very the much needed subtopics that you must have in your research proposal. Do not have to worry about this because you're not going to present a proposal right now.
You only have to worry about writing the proposal after you have submitted your application. Okay? I'm just giving a rough idea because you are keep on asking. Many have been messaging me and asking how to write a proposal. Okay? Just this is what you need to know how your proposal should be. Right? Okay, you already get the idea. I'm not going to move on. I'm not going to talk about all this. Okay, now let us straight away look at how to write a synopsis. Apa itu aksara dan karakter? Semalam dalam grup saya ada sharekan kawan-kawan. Macam mana nak kira aksara? Macam mana nak kira aksara itu sangat penting sebab dalam kolom when you want to type the aksara, okay, of course you cannot copy paste, tapi ada juga rakan-rakan kita yang bagi sedikit panduan macam mana nak copy paste. Bila kita dah type di document, macam mana kita nak copy paste. Maybe kita type a little bit, after that we copy and then the ending, something like that, isn't it? Boleh juga try, ataupun kita dah buat di document, kemudian we just type out in the column. And then dalam kolom itu, jika 1800 aksara dah tepat, you cannot go more than that. Takkan, the system will not allow you to progress. Okay, will not allow you to continue. Right? Okay, yang ini kita kena betul-betul teliti lah, supaya that's why I say jangan kita tunggu sampai akhir masa. Besok malam ini pukul 12 sistem nak tutup, malam ini petang ini pukul 6 kita mula. Jangan. Takut nanti permohonan kita tak sampai, tak capai. And never do work last minute. At least a few days before. Right? Okay. So, sinopsis satu lagi. Boleh juga di reject sebab sinopsis anda tidak relevan dengan pengususan ataupun sub pengususan yang ditawarkan. Okay. Anda apply untuk psikologi pendidikan, sinopsis tak ada kaitan langsung dengan psikologi pendidikan. Okay. Anda apply apa lagi? Anda apply untuk bidang, let me see. Anda apply untuk bidang, saya ada buka ni panduan dia. Katalah anda apply untuk bidang, kluster anda pengajaran dan pembelajaran. Okay. Bidang anda adalah sains sosial, ilmu kemanusiaan, sastra, iktisas. Pengususan yang anda apply adalah perniagaan. Tapi sinopsis anda tak ada kaitan langsung dengan perniagaan. Bercerita dengan benda-benda yang lain. Maka permohonan anda akan ditolak. Okey, permohonan anda akan ditolak sebab tidak relevan. Tidak berdasarkan pengususan. Okey. And then terhad kepada 1800 aksara. Aksara bermaksud huruf, nombor, simbol, nokta, koma, ruang kosong. Semua ini adalah aksara, bukan perkataan tau. 1800 aksara is not perkataan, it's not words. Okay, they are all this, termasuk huruf, nombor, simbol, nokta, koma, ruang kosong dan semua. Okay, so make sure of that. Inilah dia punya interface. Permohonan dia macam mana? Hadiah latihan persekutuan, sarjana dalam negara, pengajaran dan pembelajaran. Jangan lupa, jangan salah kod. Bidang kod tu jangan salah kod bidang, jangan salah kod pengususan. Kemudian di sini anda type. Okay, you type that. Right now. Okay. Another way also to know how many aksharas you have. Say this is your synopsis. Okay, this is your synopsis. Over here what you can do, yang ini saya nak besarkan sikit lah. You see, you look at that. Okay, can see or not? Can see kan? Okay, dekat sini. Saya sudah highlight dekat sini. Pergi kepada review di dokumen. Kemudian tengok word count. Lepas tu benda ni akan keluar. So you would know lah. Okay, no spaces, bit spaces. Okay, kalau nak lagi senang, gunakan. Kalau nak lagi senang, cikgu-cikgu gunakan link yang saya bagi, yang saya letak. I think the link is also there. Here, this is the link, character count online. Memang agak tepat dia bagi satu kesimpulan ataupun satu rumusan berapa aksara, berapa perkataan, berapa aksara. That's even much easier. You just copy paste your synopsis over here in this character count online and you would know. So that you can adjust later. Okay.
Okay, we are almost going to the end. So this one is presentation during the interview, how you should be. Make sure your content is clear and coherent. That means ada kesinambungan. Jangan sekejap cakap lain, sekejap cakap lain, kemudian cakap lain, lompat sini, lompat sana, macam kakak tak boleh. Okay, kena coherent. Okay, kena ada kesinambungan. Macam cerita tau. When you're talking about a proposal, your research proposal to someone, you want people to buy in your ideas, you must narrate it. Narrate, N-A-R-A-T-E, narrate, bercerita tentang proposal. Macam cerita lah, kita tengok filem kan. Orang suka ke tengok filem bila filem tu tak ada kesinambungan. Sekejap ini, sekejap itu, sekejap ini, sekejap. Apa kita buat? Kita hilang minat, kita tutup TV dan kita tidur. Macam itulah proposal kita pun. Proposal kita mesti dalam bentuk satu cerita yang ada urutan atau turutan. Kemudian, you must know very well about your content. Don't be blur. Okay? No matter macam mana diorang pusing pun, you must know your content. That is your content knowledge. Your knowledge about the content must be very, very high. Otherwise, it's very difficult. And then when you're preparing your slide, make sure it's in the points are in infographic and avoid wordy. Just give me one. Sorry. Okay, avoid wordy. Jangan ada banyak ayat lepas tu anda baca daripada slide itu. Memang mereka akan stop lah. Okay lah cikgu, cukup lah. And then they will start asking question. Kalau boleh jangan. Kalau boleh jangan banyak. I think ada lah. Berapa slide perlu ada. Later in the second time when y'all when y'all boleh sudah pergi ke peringkat interview, akan ada satu lagi borang panduan, satu lagi buku panduan. Berapa slide kena prepare dan sebagainya. Okay. And then most importantly, speak confidently. Walaupun ada benda yang mereka tanya anda tak berapa pasti, jangan goreng. Just say, I'm very sorry, I'm not so sure, I will do further reading. Saya akan tinjau, saya akan baca, saya tak berapa pasti. Tapi jangan goreng dan cakap bagi tahu benda yang tak betul. Okay, very briefly lah. Finally, synopsis and your research title, important. Please make sure about this, okay? Synopsis and your research title of your proposal must match. Bring the same proposal which you have uploaded in the system for the physical interview. Jangan synopsis anda letak lain, proposal anda bawa benda yang lain. Okay, masa interview, jika anda berjaya sebelum pergi interview, kalau tak salah saya kena upload. Kalau tak upload pun kena bawa dengan tangan. Okay, time saya kena upload. Sekarang saya tengok bawa saja, tak perlu upload. I'm not sure this time macam mana lah. Okay, you can simply impress your examiners by speaking as confidently as you can about your research topic. That's why I say you must know your research. You must know what is it all about. Okay, and always I say confident, you know why? Because the topic that you have selected that you want to do, remember, you are the expert of your research, not the interviewers. Mereka hanya nak tengok tahap persediaan anda dan setakat mana cikgu-cikgu tahu apa yang cikgu sedang cakap. Itu saja. Jangan pergi dengan satu mentality, saya salah, takut saya salah, takut saya salah. Go throw out your ideas. Be confident. Okay? Salah itu mereka takkan tengok sangat. Mereka tahu anda adalah fresh. They just want to see, are you really serious? They're going to give you PhD, Masters, cuti, allowance. Takkanlah mereka nak ambil dan terus bagi macam itu. They want to analyze to what extent you are serious about what you are applying for. Okay, so present in a way that the interviewers should be able to have some grasp of what your research is all about. That's why I say ceritakan. Walaupun ada slide dekat belakang. Okay, you know, walaupun ada slide dekat belakang, let it be. You talk. You don't look at the slides. Okay. Next is finally prepare a research operational template which I will be sharing with you later. Okay, I'll share with you later and distribute to the interviews. I did that. Okay, walaupun apart from what I have on the screen, okay, I also had a simplified version of my research in one document, in one page, and I gave to the examiners. Okay, very brief one. ROT ni sebenarnya saya belajar daripada Dr. OT. Dr. Othman.
ada di FB. In fact, ROT ni pun format dia saya ambil daripada dia juga dan saya simplify, modify and so on. Okay. And yeah, this one I'm not going to talk so much. Okay, we have come to the end Q&A. I'm going to stop sharing. And let us see, Cikgu Nirmala, jom kita tumpukan kepada soalan-soalan yang ditanya oleh calon-calon kita. Dr. have you WhatsApp you the questions? Okay, we will have WhatsApp me. Can we just go through over here, Cikgu Nirmala? Okay. So that I can see who have asked the question. Okay. Saya nak tengok Maybe I just read out some of the questions. Okay, the first question. Okay, we go. Naiman Cikgu Nirmala. I think I can handle this. Start with Puan Rafida. Okay, Puan Rafida. Okay, Jayanti have said, yes, Jayanti, this is for teachers only. But you can join and get some tips. Cikgu Rafida, saya tak nampak pun. Doctor, I have shared the last one. Start, I got. Okay. Okay, before Cikgu Rafida, Punita Wadi, Cikgu Punita have asked the question. Doctor, if this is my first time applying, can I select? Okay, I think I answered that, right? Okay, if this is your first time applying and you have not started your pengajian, apply for HLP or yang CBBT tu. Tapi kalau first time applying untuk beasiswa tapi sudah mula pengajian, maka anda tak boleh apply untuk itu. Tak boleh apply untuk cuti belajar tanpa beasiswa, tak boleh apply untuk HLP. Kena apply untuk HLPS. Okay? Now, Cikgu Rafida, Doktor, kalau saya degree pendidikan khas, master pengurusan pendidikan, tetapi PhD saya mau ambil PhD pendidikan khas, boleh ke? Tentu boleh juga Cikgu Rafida, anda mempunyai peluang yang cerah untuk dipanggil ke interview. Tentu boleh, sudah tentu boleh. Okay, ada degree pendidikan khas, walaupun master pengurusan pendidikan tapi ia berkaitan dan cikgu juga adalah seorang guru pendidikan khas. Maka sangat-sangat berkaitan. Okay, this is an example teachers, how you should select your bidang, select your cluster, your bidang and also your pengurusan. Okay, Sumita, my degree is in pendidikan awal kanak-kanak, master in psychology pendidikan. I would like to do in pendidikan awal kanak-kanak. Yes, same answer as I gave to Cikgu Rafida, same answer to you Cikgu Sumita. You can by all means apply for preschool, for prasekolah and you have a good chance to get it. Okay, ada peluang yang besar untuk dapat. Premalata, Doctor, I'm already 46. I can't be able to apply HLP. So can I apply HLPS? Yes, you can apply HLPS. Definitely you can apply. Selvi, PhD and ED, which one would be better? It depends on your purpose, Selvi. I cannot say which one is greater and which one is lesser. Depends on what you want. Kalau PhD fully mode penyelidikan, kalau ED dia adalah mode campuran. Ada kerja kursus, kena attend kelas, kena buat dissertation. Okay, so you select which one you want. Okay, Doctor, I failed. Cikgu Jega kata failed 3 times in interview. All those times I have a SV that accept my paper and even the previous time I had offer from university but still failed. This time I have another SV to guide. Do you have any guide? Okay, interview, preparation and so on. Mungkin Cikgu Jaga nanti masa interview, jumpa saya secara personal lah. Maybe you can message me lah. So I can guide you. We will sit down and discuss intensely what could be, what could be the reasons. What are those reasons or what maybe, definitely we cannot say. Apa agaknya sebab-sebab cikgu gagal dalam interview secara berturut-turut 3 kali. Okay, nanti kita akan tengok. Okay, ya. Okay, kemudian yes, Sumita. Ya, Linu sudah hangus.
Okay. Doctor, I open for the stage. Somebody. Ada lagi tak soalan? Okay, what do you mean? Okay, wait. Let us finish the chat first. Radha Rani have asked, Doctor, what do you mean by kajian berbentuk pembangunan? Kajian berbentuk pembangunan maksudnya development research. Anda dah membangunkan sesuatu modul. Anda nak membangunkan sesuatu instrumen. Anda nak membangunkan, macam contohnya postdoctorate saya sekarang, I'm going to develop a Kickstarter toolkit. Okay, I'm going to develop a Kickstarter toolkit on how to author and illustrate children's picture book. So itulah contoh kajian-kajian pembangunan. Ada orang nak membangunkan satu sistem aplikasi. Ada orang nak membangunkan satu modul pembelajaran. Itu maksud kajian pembangunan. Okay, pembangunan dan design and develop. Okay. Okay, itu saja ya. Okay, so open for verbal questions. Cikgu Nirmala. Jagadisan, sir. I am in the QMIC, Cikgu Jaga, I am in the QMIC group. Later, once you qualify for the interview, you can get my number there. Or you can even get it from Cikgu Nirmala. Any question, Doctor? Sorry, any question, Jagadisan, sir? Kepakaran pendidikan option, ya. Okay, jom kita tengok balik bidang. Cikgu siapa tu? Cikgu siapa tanya ya? Cikgu Loga. Cikgu Loga. Logesh Rao. Cikgu Logesh Rao, ya. Sekejap ya. Saya tengok balik. Kepakaran pendidikan. Okay, apa tajuk-tajuk yang diberikan? Apakah kursus-kursus yang diberikan di bawah kepakaran pendidikan? Okey. Kalau kita lihat di peringkat kedoktoran, kepakaran pendidikan adalah bidang dia pembangunan kurikulum pendidikan. Curriculum instruction, related to curriculum. Okey, itulah kepakaran pendidikan. Dia bukan subjek, dia quite umum lah. Maybe it's more to management, curriculum management, and so on. Kalau kita kata subjek dia, kita ada pengajaran dan kluster pengajaran dan pembelajaran kan. Tapi untuk kepakaran pendidikan kita ada satu sahaja, iaitu curriculum instruction, pembangunan kurikulum pendidikan. Dia agak umum dan dia boleh diaplikasikan dalam pelbagai aspek. Okay, so you need to know, you got to do it really, you got to relate it really well. It's quite umum. Okay, kepakaran pendidikan. Okay, Cikgu Logesh. Jangan minta saya bagi tajuk ya, Cikgu Logesh. Okay, any more questions? Cikgu Radha Rani. வணக்கம் டாக்டர். நான் வந்து கம்யூனிகேஷன்ல வந்து டிகிரி செஞ்சிருந்தேன். ஸோ ஆஃப்டர் தட் வந்து KPNI வந்து பொமுலிஹான் கிடைச்சிச்சு எனக்கு. ஸோ அது முடிச்சுட்டு பொமுலிஹான் டீச்சராக இருந்தேன். 2018 வந்து எனக்கு வந்து பெண்டிடிகன் ஹார்ட்ஸ் டீச்சராக வந்து கான்வெர்ட் பண்ணுறதுக்கு வந்து கிடைச்சிச்சு. ஸோ நான் வந்து சிஜிஎல் எடுத்தேன். சிஜிஎல் பெண்டிடிகன் ஹார்ட்ஸ் எடுத்துட்டு இப்போ வந்து PPKI டீச்சராக இருக்கேன். ஸோ நான் வந்து இப்போ வந்து மாஸ்டர் அப்ளை பண்ணலான்னு இருக்கேன் HLP. ஸோ நான் வந்து என்னோட ப்ரொஃபஸர் வந்து நான் வந்து PPKI கீழே எடுக்கலாம்னு இருந்தா முடியுமா? Okay, Cikgu Radha Rani, Cikgu apply degree dalam bidang apa tadi? நான் வந்து komunikasi. Cikgu apply, Cikgu punya degree dalam bidang komunikasi. Okay, for those who cannot understand Tamil, I'm translating. Cikgu punya bidang adalah dalam bidang komunikasi. Kemudian Cikgu dapat peluang, conversion peluang untuk jadi guru pendidikan khas. Dan Cikgu tukar bidang lah, tukar bidang jadi guru pendidikan khas dan ada sijil dalam bidang pendidikan khas. Kemudian sekarang Cikgu nak apply. You are a special education teacher right now, right? So sekarang Cikgu nak apply master dalam bidang pendidikan khas. So soalan dia, adakah dia boleh? Sudah tentu boleh. Sebab walaupun degree anda dalam bidang komunikasi,
Tapi anda ada satu kelebihan di sini iaitu the conversion to pendidikan khas, and above that the strength for you is you are a pendidikan khas teacher. So that is valid enough. Okay, that justifies your act to apply for masters in pendidikan khas. Are you clear, Cikgu Radha? Yes, doctor. Thank Okay. you, doctor. Another question, doctor. Yes. இப்போ நான் வந்து மாஸ்டர்ஸ் வந்து நான் வந்து டெவலப்மெண்ட் கீழே நீங்க சொன்ன மாதிரி டைட்டில் எடுத்தேன்னா, ஸோ நான் ஒரு அப்ளிகேஷன் இல்லைன்னா வந்து பெனிஃபிகேஷன் கீழே வந்து ஏதாச்சும் ஒரு அப்ளிகேஷன் வந்து உருவாக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி என்னோட டாபிக் எடுத்தேன்னா, நம்மளுக்கு வந்து அதுல வந்து எந்த ஒரு என்ன சொல்லுவாங்க எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இல்லை அதை உருவாக்குறதுக்கு. ஸோ பிஹெச்டி இப்போ மாஸ்டர் செய்யறப்ப இது அவங்க வந்து நம்மளுக்கு வந்து சொல்லி தருவாங்களா எப்படி அது வந்து செய்யணும்னு, இல்லை நம்மளே போய் வெளியே போய் அதை கத்துக்கணுமா? Okey, macam ni Cikgu Radha, jangan risau tentang semua itu. Panel Cikgu Radha tanya tadi, jika saya nak buat kajian, saya nak membentuk sesuatu, okey, saya nak membangunkan sesuatu dan saya belum ada apa-apa kepakaran atau pengetahuan tentang apa yang saya nak bangunkan, adakah panel akan tanya dengan lebih detail apa yang saya nak bangunkan ataupun dan sebagainya. Okey, kita kena faham, panel pun faham kita adalah freshie. Kita belum lagi melaksanakan kajian. Sudah tentu Cikgu Radha tak dapat jawab panel seperti mana orang-orang yang sudah buat kajian, dah bentuk kajian. Definitely you cannot answer like that. So the panels will also know that you are still at the you are still at the very beginning stage. You have not started or anything. This is just your rough idea. You have an idea that you want to develop something, and that's the reason why you want to do masters, so that you can go in depth, do more research, do more reading, and come up with proper research instruments to develop, a proper method to develop whatever that you want to develop. So you don't have to worry, Cikgu Radha. Mesti mereka takkan tanya mereka takkan tanya as if like you have developed the application or whatever that you want to do. Okay, because they know you can only give a very rough idea about what you want to do. That's all, and they will understand. The most important thing is you must know what you want to do. Itu yang paling penting. Okay, Cikgu Radha? Thank you, Doctor. Okay, so sudah ada soalan Cikgu Nirmala? Ada soalan daripada Cikgu Rafida again. Cikgu Rafida again. Okay. Mana ya? Okay, Cikgu Kana. What is the difference between PhD and that's why I say PhD is a full research mode. PhD adalah research mode, penyelidikan. ED adalah mode campuran. Ada kerja kursus. Okay? Ada kursus dan juga ada disertasi. Itulah, kena attend kelas lah. PhD tak ada kelas. Ada pun 2 kelas saja untuk research method. Lepas tu fully penyelidikan. Tapi kalau EDD, dia ada kelas, ada assignment dan sebagainya untuk dibuat dan hantar, ada disertasi, just like the masters. Okay? Whether it's suitable or not, there's nothing to answer. Saya tak ada jawapan untuk tu. Dia bergantung kepada keinginan masing-masing. Okay? Kalau anda rasa PhD lebih nak buat penyelidikan lebih baik, anda pergi kepada penyelidikan PhD. Kalau anda rasa saya rasa nak apply untuk kelas lah, nak duduk exam lah, nak buat kerja khusus lah, lepas tu saya boleh fokus kepada, dan saya juga nak buat disertasi, then you go for EDD. Okay? So both are valuable, but it all depends on what you want. It's your preference. Okay? Okay, synopsis writing. What should be there in the synopsis writing? Yes, you must have the background of your study. The background of your study must reflect your topic, your tajuk. Okay, kena ada background of the study. Okay, apa tajuk itu, berkaitan dengan tajuk. Kemudian kena ada problem statement. Okay, yang mengatakan tajuk ini ada keperluan. Okay, perlu ada problem statement yang mengatakan tajuk ini ada keperluan untuk kajian, ada gap, ada kekangan.
Okay, ada kekangan. Okay, kemudian apa lagi perlu ada? Teori. Okay, apa teori yang support, yang menyokong kajian ini? Kemudian sedikit tentang kajian, kaedah kajian, dan finally signifikan dia, implikasi kajian. Apa kegunaan? Siapa yang akan bermanfaat, akan dapat manfaat daripada kajian ini? Inilah antara content synopsis writing. Okay, content synopsis writing. Background of the study, di mana sebab kita tak ada tajuk, maka background of the study lah yang akan menerangkan apa tajuk anda. Kemudian problem dia, apa masalah yang membawa, yang mendorong kepada kajian ini. Kemudian apa teori-teori yang menyokong. Okay. Nombor 3, teori-teori menyokong tu literature lah sebenarnya. Kemudian kaedah kajian yang sesuai, kualitatif ke, kuantitatif ke, DDR ke, experimental design ke, interview protocol ke, sedikit lah, not so much, little bit. Okay, which is relevant to the topic, what's your idea? And finally, kebaikan. Kajian ini akan memberi manfaat kepada siapa? Pelajar ke, guru ke, pentadbir ke, policy makers ke, siapa? Okay? Now, okay, sekarang Nitya tanya, we only have to apply the bidang pengususan. Ya, betul kan? Tak ada, dia tak minta pun universiti. Tapi dah apply untuk bidang pengususan, make sure you know kursus ini ditawarkan di universiti mana. Okay? Kita ada masa, make sure you know where it is being offered. Which university they are offering. Okay? Thanks a lot. Okay, sure Cikgu jaga. Bermain, belajar melalui bermain for preschoolers in this trend now, Doctor, because I have an idea to develop a technique belajar. Okay, go ahead. Go ahead, Cikgu Sumita. Good topic, good title. Anita, my degree is social science, master's pengurusan dan pentadbiran sekolah, now applying for PhD kepimpinan. Is it relevant? Okay, who are you at school? Okay, what are you teaching? Are you teaching subject? Are you a PK? Yeah, I'm a teacher actually. I'm teaching Tamil and language in my school. Okay, so you're teaching Tamil and language in school. Your degree is social science. Your master's in pengurusan pentadbiran. Your PhD in kepimpinan. Now, what has kepimpinan got with your kerja hakiki? Is there any connection there? So far, no. Okay. Are you a PK? Are you a GK? Are you a No teacher. ketua Normal panitia? teacher. Normal teacher. Guru biasa. I won't say you akan gagal, tapi macam chances dia agak slim. Because previously saya pernah apply for 3 years, past 3 years. So dengan one of lecturer guide me lah to apply. Tapi tak lepas juga, I don't know why. Terlepas tak lepas mungkin adalah could be also your options, cara anda apply, bidang yang di-apply itu mungkin tak berapa sesuai. Okay, mereka akan tanya, mereka akan tengok balik, cikgu ajar subjek apa di sekolah, cikgu siapa di sekolah. Okay, kalau cikgu letak kepimpinan, adakah cikgu seorang pemimpin di sekolah? Sekurang-kurangnya ketua panitia. Then it is relevant for you to apply for kepimpinan. Kan, pada masa yang sama, cikgu letak kepimpinan, apa tajuk yang cikgu nak buat? Do you have sound knowledge in that field? Hi Doktor, Doktor saya pernah tulis 2 jurnal tapi tak sempat nak publish lah. So masih on writing. Saya join dengan lecturers lah. Tapi saya tak nak kekal sebagai cikgu di sekolah. So I want to move on to another level. So that's why I choose kepimpinan. Okay, justifikasi ini mungkin tidak begitu relevan kepada panel penilai, Anita. That is your career development. Sorry Doctor, I'm seriously, I pun tak tahu. So better go back to what you are doing. Since I see your degree, your masters are not focused, that means not pengususan subject. What I can advise you right now is what you have been teaching in the past 3 years. What subject you have been teaching in the past 3 years? Language and Tamil. Okay, go for language and Tamil. Go for language and Tamil. It makes sense. Or you can justify to the panels. I am a language teacher. I've been teaching language for the past 3 years continuously. So therefore, I've applied this.
Okay Anita? Okay, Okey. doktor. Doktor, saya guru baru posting tahun 2020. Adakah saya layak memohon HLP? 2020 ya? Sudah confirm ke cikgu? Belum lagi 3 tahun tak boleh apply Cikgu Rafidah. Saya rasa ada syarat ni. Okay. Ranjani, my degree is in pengurusan KPLI option Tamil. Masters can I do in Bahasa Tamil or the current subject I'm teaching? In school, pendidikan moral. You can go for both. Pendidikan moral is in Bahasa Tamil, right? You're teaching in Tamil school, is it? I'm in SK, doctor. Okay. So you can actually, or you are in SK means then better go for pendidikan moral. How long you have been teaching pendidikan moral? 12 years? Oh, then you better go for pendidikan moral. Is the subject offered? Yes. Okay. Thank you, doctor. Okay, Nagavali, வணக்கம் டாக்டர். Diploma saya PAKK, Master PAKK, PhD pun saya nak buat dalam PAKK. Go ahead. Saya ingin buat kajian saya tentang pengurusan bahasa Tamil untuk murid 5-6 tahun. Okay, go ahead. Sekarang pilihan saya PAKK ya, pilihan bukan bahasa Tamil. Okay. டாக்டர் இப்போ என்ன பிரச்சனைனா லைக் PAKK falls under apa tanpa beasiswa and then bahasa Tamil pula di bawah penawaran HLP. So saya ingat nak apa pilih bahasa Tamil, boleh ke macam tu? Sebab Boleh saya juga. pun ada pengalaman mengajar bahasa Tamil kan. Kalau macam itu, cikgu buat apa? PhD in bahasa Tamil. Nanti jika dipanggil untuk temuduga bagi tahu saya adalah seorang guru prasekolah, maka saya pilih sampel kajian saya umur 5 hingga 6 tahun. Okay, so sekarang saya boleh pilih bahasa Tamil kan? Sebab cikgu nak beasiswa penuh kan? Mhm. Cikgu nak HLP kan? Jadi cikgu pilih untuk bahasa Tamil. Okay, Nanti doktor. kalau mereka tanya, cikgu bagi justifikasi. Tapi saya rasa tak ada masalah lah. Boleh dapat. Okay, cikgu. Okay, pembangunan pentaksiran. Doctor, I would like to know further about pembangunan pentaksiran. What is it that you would like to know more, Cikgu Loga? You got to go and read about it and then see is there any gap. What do you want to do with pentaksiran? Apa yang anda ingin bangunkan dan apa yang anda ingin bangunkan di bawah pentaksiran itu, adakah ia diperlukan? Okay, adakah diperlukan? Adakah ia sesuatu yang amat diperlukan? Kalau amat diperlukan, kita tak ada ke benda tu sekarang? Okay, you got to go and see all those things. Okay. Nalini would like to ask about application part, sumbangan dalam perkhidmatan. Okay, yes, sumbangan, receive teacher award, presented in national symposium, did action research, ya itu semua adalah sumbangan ya cikgu. Okay, semua tu adalah sumbangan. Tulislah, promote yourself. Okay, shock sendiri pun tak apa. Every single, even a small thing you do in school, put it in your application. Okay, jangan masa panggil interview, prepare a curriculum, a resume with all your achievements. Put it and then you send. Take and go walaupun tidak ditanya. Okay, it's a time to showcase yourself, no, not show off. Okay, you are supposed to showcase yourself so that people know who you are. Degree in TESOL, Master in Educational Management, PhD in Kepimpinan, KP in school. You can go for PhD Kepimpinan. Okay. Rafida, ya sudah dapat pengesahan jawatan tapi bulan 6 tahun ini baru cukup 3 tahun. Jika tengok balik ya cikgu, syarat permohonan, walaupun sudah dapat pengesahan jawatan, cukup tempoh tu matang tu bila? Kalau dia kata boleh 3 tahun, tak apa kalau 3 tahun tapi dah sah, boleh sambung, apply saja. Rezekilah kalau dapat. Okay cikgu. Okay, Siva. Siva Lakshmi, my degree, masters, TESOL, but can I proceed PhD under applied linguistic? Linguistic is something to do with language. I think even English, you have linguistic, isn't it? Cikgu Siva? Yes, doctor, yes. So you can do. Okay. Thank you, Okay. doctor. Amat sudah, saya rasa. Ada siapa-siapa lagi saya tertinggal? Ada lagi soalan?
Sumbangan buat masa ini tak perlu ada sijil. Tapi jika dipanggil untuk interview, bawalah bukti-bukti dia. Masukkan dalam clear folder, bawa. Interview tu adalah satu peluang untuk anda tonjolkan diri anda. Okay? So, do whatever you can to show off yourself. Okay, part sumbangan. Ya, hanya 3 tahun. Okay, 3 tahun terkini. Tapi syarat dia 3 tahun terkini lah. I did degree in biomedical, KPLI Sains rendah, Masters in Education Science. I think you can do lah educational management but related to whatever that you are doing right now at school lah. If you are teaching science, then relate it to science. Now how you whatever it is also, you must give a good justification. The synopsis must kena dengan bidang dan must kena dengan all those things. Okay, always come back if you have doubt, always come back to check back the pengususan, the bidang and the cluster. Okay, issue MSU peperiksaan penyelia kurikulum in sekolah. Okay. Okay, any more questions? Age limit ada ya, tengok balik ya. Saya rasa PhD 45 kot. Ada. Bab penerbitan, ada keluarkan buku, ada keluarkan jurnal, ada buat kajian tindakan, ada tulis-tulis artikel. Boleh. Ada publish artikel di newspaper, boleh. Okay, boleh include. Facebook punya status tak boleh include Blog pun tak boleh. Tak. The course that you must choose must be related to your degree, masters, or at least if not degree, masters, must be related to your kerja hakiki, tugas hakiki. Sagila. Your sumbangan can be in any field. It can be in koko, it can be in academic, it can be in any ways. It can be even luar, sumbangan luar pun boleh ada. Bukan course tak semestinya, melainkan sumbangan anda pun related to your degree, masters and to what you're doing in school. So, boleh, Tamil Selvan boleh, you are a penulis buku boleh, you can add in as under penerbitan. Kalau tiada penerbitan tak apalah, kosongkan sahajalah. Nak buat macam mana kan? Kuratul. Kajian tindakan pun tak ada ya? Kalau tak ada, kalau ada kajian tindakan, kita boleh masukkan kajian tindakan. Okay, if you don't graduate on time, you will have to go to work. You got to report on duty. And then they will give you a duration for you to complete and submit. Adalah, bukan macam you can take your own time and finish and submit. Tak boleh lah. Penerbitan, thesis writing during our masters. Boleh kalau dia dalam lingkungan 3 tahun ini? Boleh, Selvi? Boleh, valid 2018 ya, 19, 20, 22. Boleh. Oh, dah lebih 3 tahun. 18. Yalah, lebih daripada 3 tahun. Tapi masuk sajalah kuratul, nak buat macam mana. Daripada kosong, biar ada satu. Okay, Cikgu Nirmala? Kalau sudah tak ada soalan, I pass over to you. Thank you so much. Anything, just ask in group. We can help one another. Focus on application right now. Don't get confused. Jangan serabutkan anda dengan perkara-perkara yang kita tak perlu sekarang. Doctor, before finish, there's one question from Cikgu Yes, Devan Naigi,
will the years of service in teaching will be affected? No, I already told you just now, right? HLP, CBBT, semua ini adalah anugerah. It's an award. How can awards affect your service? Cannot. Jangan dengar cakap siapa-siapa. Alright. DG increment semua akan berjalan. Okay, everything will happen on time. Alright. Okay, thank you very much, Doctor. Because ini bukan cuti belajar tanpa gaji. I think people confuse you because of the term cuti belajar. There are two types. Cuti belajar bergaji penuh. Cuti belajar kan tanpa gaji. Saya pernah ambil cuti belajar tanpa gaji dulu 4 bulan. Ya, ada efek. Efek dia macam mana tahu? Kurang 4 bulan dalam perkhidmatan saya. Itu saja efek dia. Okay, jadi jangan risau Dewa Naigi ya. Okay, logis. Cikgu Nirmala nanti add dia dalam grup. Sagila, if there's no penerbitan, what can we fill in? Kosongkan saja kalau tak ada penerbitan. And later, Cikgu Nirmala akan convert recording ini dan masukkan ke dalam grup kita. Doctor, there's one more question. Yeah, degree in International Business Management, Masters in Educational Management. Can I choose kepimpinan? Okay, again, the same thing I'm going to ask you. Are you a pemimpin in sekolah? Are you a KP? Are you a GK? Are you a pengetua? Are you a guru besar? You are a? KP teacher, but not now. 3 years ago. Is that so? Still I can apply for KP? 3 years ago, you are a KP. You were a KP. Yeah. For 4 years like that. I think should be okay lah. You can apply lah since you should know the content. You must have a good content knowledge in kepimpinan. Then you can go ahead. Any more questions? One more question, Doctor. We have started PhD semester 1. No, cannot. Saya tadi cakap kan, Cikgu Sarwanan. Sudah mula HLPS sahaja. Any more questions from the floor? Saya rasa kalau kita boleh tanya lebih banyak soalan, kita masih ada masa lagi dekat 15 minit. So kalau ada soalan boleh tanya. So kadang-kadang soalan kita boleh beri sedikit gambaran untuk cikgu-cikgu yang lain juga. So don't hesitate to ask. So anyone else? Okay, I think there's no more questions. So we close the Q&A session, Doctor. Okay, first of all, I would like to thank Dr. Shai for the briefing given. So saya harap cikgu-cikgu semua berjaya lah dalam application ini. Dan yang paling penting grup kita, kita boleh tanya soalan dalam grup. Instead of daripada tanya secara individu kepada doktor personally ke, kalau boleh kita tanya, post the question in the group, so dia boleh bantu kawan-kawan. Soalan yang sama juga may arise between kawan-kawan kita, sebab kita semua sesama guru yang ingin apply untuk HLP ya. Okay. Dan kita juga ada kawan-kawan senior dalam grup ini, contohnya Cikgu Shiva, Cikgu Gobi, Dr. Jaya, ada ramai cikgu-cikgu Kalai ada. Ya. So selalunya cikgu-cikgu senior ini akan membantu kita jawab soalan. Cikgu Siva boleh bantu banyak dalam DDR, boleh tanya Cikgu Siva. Dia juga sedang buat DDR sama seperti saya. Kalau saya terlepas pandang, saya lambat jawab, Cikgu Siva boleh jawab. Okay. Yeah. Okay, dan untuk perhatian semua, kita akan juga masukkan recording dalam group later nanti ya. Okay, jika tiada soalan, anything last, anything you want to say up, Dr. Shah?
before we Okay, finish? nothing much. I wish all of you all the best. As I said just now, focus on what you need to be done now. Okay, do not get confused with so many other things. Just baca balik buku panduan dan sebagainya, dan ingat apa yang saya bagi tahu, dan work fast. Don't wait until last minute. To dwell with the system. That's the most important thing. Okay, yeah. And thank you also for joining us. Spending your time to join us on Saturday night. Hopefully, I hope to see all of you. All of you. Berapa orang kita ada, Cikgu Nirmala? Lebih kurang 50 orang lah yang join. I want to see all of you getting into the interview stage. Yang join hari ni kita ada lebih kurang 50 orang, 56 tadi. Tapi ramai yang tak dapat join. So about 100 participant telah apply untuk join program kita sebelum ni. So saya rasa lebih kurang 100 akan apply lah, more than that maybe. Okay, that's all I think. Thank you very much everyone. So sebelum kita berakhir, just remember any question just post in a group so everybody can get the information. Okay, thank you very much everyone. We didn't take photo, Cikgu Nirmala. Okay, I already print screen. Okay, maybe everyone can open their camera. Okay, Cikgu Shiva is also here. Say hi, Cikgu Shiva. Hi. Cikgu Shiva sangat membantu. So anything can just post Nanti in the... kacau Cikgu Shiva ya. Cikgu Shiva nanti kacau dia tau. Okay. Ambil gambar. Okay dah. Okay. Kita ambil gambar ya. Okay, done. Okay, thank you very much everyone. Okay, bye. Okay, thank you. Thank you, doctor. Thank you.